कौन एटी हो जी ये गोटे सिजेंटा कंपनी हाँ सिजेंटा कंपनी पेस्टिसाइड गोटे आडभर्टाइज होची जे कि नुआ प्रोडक्ट गोटा आइछि सेटा आडभर्टाइजमेंट होची का ऊपर का ऊपर एटा होची एटा ना उठे ना एटा उठे हाँ ये कौन होची दिन सेटा सिजेंटा गोटे नुआ प्रोडक्ट आइछि हाँ हला हाँ जे कि एबे नुआ प्रोडक्ट जेतु आइछि जे कि बड़ बड़ पोक मानू ये मारिवार सक्षम अछि देखि पारुथिबे आपण जन पोक को एठी मारी पारुछि पतर प्रोटेक्शन दे परिबो फूल फल पई प्रोटेक्शन दे परिबो सब काम पई प्रोटेक्शन दे परिबो मु चासी भाई मानू कहबी जे ताकू यूटिलाइज करंतु जाफल बेनिफिटा कौन जाफल बेनिफिट आपण गछ प्रोटेक्शन रहिले आपण फल प्रोटेक्शन रहिले आपण बाजार भल दर बिकी पारिबे कि भल प्रोडक्शन पाई पारिबे हाँ हाँ सोशल मीडिया देखंतु भाई मैंने कभर करिया पोई गछ देखि पारुथिबे केते सुंदर पोई हेची देखतबो बस भेंडी केते सुंदर यार भेंडी हेची हाफ पैंट पिंधनी गोड़ गलु कर ठिया करना से भितर के पशे ना କିଛି ଗଲୁ କରିବନି ମ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ये सिजेंटा कंपनी तरफ जो कीटनाशक औषध व्यवहार कराऊँगी तार गोटे छोटी एडवर्टाइजमेंट कराऊँगी देखंतु कंपनी तरफ मंजी बुना जाइला भेंडी मंजी पोई देख केते सुंदर भाव पोई होती सुंदर भेंडी गछ होती भल फलप्रद करियोछि कुंडे पेंटा खोल दे पेंट मो ना लिंकू जेना ठीक है सिंजेंटा आसो आप तो जानी आज्ञा जमी सिंजेंटा कंपनी कहले सारा विश्व में कंपनी हो मंडी कंपनी हो सिंजेंटार किसी आपण मैंने व्यवहार करती कौन आज्ञा व्यवहार करती ठीक है सेटा भी सिंजेंटार आज्ञा आज भी आम जो कथा से सिंजेंटार कथा मो सांगे मोर अधिकारी कर्माकर ओडिशा बिहार झारखंड और मो पछाड़े जी अच्छा सी अच्छा शिवप्रसाद नायक सर जी कि आम कटक टेक्निकल मैनेजर अच्छा मोर साथी ये तो अमिताभ सरकार अच्छा ना समस्त सिंजेंटार आज एठाकर बैठक एठाकर आम जो तार आम देखा कि एक्चुअली कौन जिन दिखाई कौन रेजल्ट होती कौन जेहतु आप प्रचुर मात्रा भेंडी कर भेंडी लगे कौन कौन आप उपकार हम जानते से विषय तार आपको
ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଏବେ ଯାହା ମାର୍କେଟରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ମେଡ଼ିସିନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ ସେଟା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଧଳା ମାଛି। ଆମର ଗୋଟେ ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ନା ନାଇଁ, ଧଳା ମାଛି ରହୁଛି। ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଧଳା ମାଛି, ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଧଳା ମାଛି କିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ଆଗରୁ ଦେଖିଛୁ ତା ଅଣ୍ଡା କେମିତି କିଛି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଫାଟିକି ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ସେଟା କେମିତି କିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ମାଛ ସେଟା ଭଲ କାମ କରିବ। ମାଛଟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଟା ହିଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଇଏ ଯେ ଆମେ ମାଛ ଦେଖିଲେ ଦେଇପାରିବା, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା। ତ କେତେବେଳେ କହିବି ଭଲ ମାଛ ଉଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଅଣ୍ଡା ଦେବ, ସେ ତ ସେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ, ତାଠୁ ଯେ ଆଉ ଛୁଆ ବାହାରେ, ଏ ଛୁଆଟା ଯେ ସେ ରହିବ 3 ରୁ 4 ଦିନ, ଅଣ୍ଡାଟା ଫାଟିବ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ପରେ ଅଣ୍ଡା ଫାଟିବ। ତାପରେ ସେ ଯେ ରହିବ 3 ରୁ 4 ଦିନ ଯେ ରହିବ ଛୁଆଟା, ସେ ଛୁଆ ବି ଗଛ ତଳି ପଟେ ରହିକି ସେ ଶୋଷ କରେ ଭଲ ମାଟି ଭାବୁଛି ଯେ ସେ ଖାଲି ରସ ପିଉଛି, ଟିକେ ନାହିଁ ସେ ଛୁଆଟା ବି ରସ ପିଉଛି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଧଳା ମାଛିଟା ହେଉଛି, ସେ ଧଳା ମାଛି ବି ସେ ରସ ପିଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧଳା ମାଛ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଟା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଶୋଷକ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମେ ଏ ମେଡ଼ିସିନଟା ବି ଯେମିତି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଗେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗଛ ପ୍ରତି 8 ରୁ 10ଟା ଧଳା ମାଛି ରହିଲେ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଗଲା, ଆମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବୁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଗେ ଆମ ପାଖରେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିଦେବୁ ଯେ କିଛି ଧଳା ମାଛି ସବୁଆଡ଼େ ଦିଶୁଛି। ତ ସେଭଳିଆ ଆମେ ପୁରା ସେଇ ଦିନରୁ ନେଇକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବିଭିନ୍ନ